नमस्कार, योकार आणि खूप खूप स्वागत. दूरदर्शन पणजी तुमच्या खातीर खाशेली कार्यावळ घेवन येता, ज्या कार्यावळीचें नांव जावन आसा न्यूज मेकर्स ऑफ द मंथ. ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी जाणून घेता अशा कांय कलाकार आमी जाणा गोंयभर आमचे कितलेशेच कलाकार आसा. खाण आमचे म्हणटात आमी गोंयकार कलाकारांची, अशेंच एक खास कलाकार आमचे आयज जुळलेले आसा, जे एक सादारण गांवांतले येवन आयज गोंयभर न्हय तर राष्ट्रभर आपलें नांव जोडलेलें आसा. अशें कलाकाराक आमी आमंत्रीत केलां. तर तें नांव जावन आसा करिशा शिरोडकर. करिशा बाय, तुका खूब खूब येवकार दूरदर्शन पणजी. आनी सुरवातेक म्हाका अशें दिसता, करिशा हेका आमी बाबा खूब लोक वळखना आसतले. कुकू शिरोडकर अशें म्हटल्यार जाल्यार गोंयभर आनी भारतभर वळखता. बाबा करिशाची वळख कितें? ओके, म्हजें नांव करिशा शिरोडकर. ओके, पूण खूब लोक म्हाका करिशा म्हणून वळखना, पूण कुकू म्हणून वळखता. खंयूय गेले जाल्यार कुकू कुकू. आनी केन्नाय चुकोवन कोणें म्हाका करिशा म्हटलें जाल्यार म्हाका बरें दिसता, कित्याक तें हार्डली केन्ना आयकपाक मेळटा न्हू. सो हांवें जेन्ना लायक म्हजे युजर्स नेम हेज्यान पयलीं खूब आसल्यो, लायक करी शिरोडकर, परी शिरोडकर. सो तेज्या उपरांत हांवें एक कुकू शिरोडकर म्हणून घातलें, बिकॉज हांव चिकन आसता पळय तेका हांव कुकू कुकू करतालें, कोंबडेक कुकू कुकू. सो तशें म्हाका तें नांव पडलें आनी म्हाका तें क्यूट दिसलें. अशें घातलें हांवें तें युजर नेम. म्हाका खबर नासलेलें की तें नांव आतां लोकांच्या तोंडांनी इतलें म्हाज्या कानान घुसतलें म्हणून. सो एक लकी नांव कशें म्हाज्या खातीर तें कुकू. सो कुकू सगळे जाण वळखता. बट करिशा बाबा कोण? करिशाचें बॅकग्रावंड कितें? खंयच्यान बाबा येता करिशा? करिशा एक नाशनला गांवचें चेडूं, जेका नांव करपाचें आसलें पयलींच्यानूच. एज अ डान्सर म्हणून तें भायर सरलेलें. बेश्टें सादारण गांवांत डान्स करप, तितलेंच म्हाजें मोटीव आसलें. मागीर करता करता उमेद येवपाक लागली तितून, आनी खंय ना खंय कला ही म्हाज्यान आसलीच. खंय ना खंय म्हाका कितें तरी करूंकूच जाय. ड्रॉईंग जावं डान्स जावं एक्टींग. पूण एक्टींग म्हटल्यार अशी फॅन्सी ड्रेस बीन. पूण खबर नासलेलें की आयज ती धाकटुली हॉबीज म्हणटा पळय तेका, ती म्हाजें आयज पॅशन आनी म्हाजें आयज करियराचो एक पार्ट जातलो म्हणून. सर, आमी जाणून घेता की जेन्ना करिशा जें आसा तें डान्सूय करता. गरबा डान्सान तुमी प्रोफेशनल कोरियोग्राफर आसा. ताज्या भायर तुमी नाटकांनी काम करता. आनी हें सगळें आसतना तुमी फॅशन डिझायनरूय आसा प्रोफेशनल. हें सगळें आसतना अशें केन्ना जालें काय की करिशाक बायक आमच्या कंटेंट क्रिएटर जावया हवा, अशें केन्ना दिसलें? आनी खंयच्यान सुरवात जाली हेजी? हेजी सुरवात टिकटॉकांतल्यान जाली. टिकटॉक म्हाका दिसता कोरोनाच्या दिसांनी येयल्ले काय तेच्या पयलीं येयल्ले टिकटॉक. कोरोनाच्या दिसांनी चड जावपाक लागले, कित्याक आमी घरानूच उरलीं. सो आमकां कितें तरी करूंक जाय न्हू आतां. सो आमी तें टिकटॉक करपाक लागले आनी तितून म्हाजे फॉलोवर्सूय वाडपाक लागले. आतां हे जे टिकटॉक्स आसा ते फक्त लिपसिंगाचेर आसा, एक्टिंगेचेर ना. मागीर तितूनच म्हाका न्हू एक कळ्ळें की बाबा म्हाका कॅमेरा फेस करपाक कळटा. आनी हांवें एक वाड्याचेर धाकटुलो रोल केल्लो. ओके, तो रोल 2 वरांचें नाटक. तितून 1-2 मिनटाचो रोल म्हाजो बरो हें जालो, म्हणजे लोकांक आवडलो आनी ताळयो मेळ्ळ्यो म्हाका त्या भितून. म्हाका कळ्ळें की म्हाका एक्टींग करपाक तर जमता. मागीर हांवें अमर बाबू बरोबर युट्यूबार एक एक्टींग केली. तेका म्हाजी एक्टींग आवडपाक लागली. सो तेणें म्हाका म्हटलें की करया एक चल. आनी तितून आमी घोव बायलाचो एक एक्टींग केली आनी ते लोकांक दुसऱ्या दिसा व्हायरल. सो मागीर म्हाका कळ्ळें की हांव म्हाजें ओनूय करूं शकता. तितून हांवें म्हाजें ओन स्टार्ट केलें इंस्टाग्रामार. कितें तुका मात इन्स्पायर केलें की आपूण कंटेंट क्रिएटर जातलें? बाकीचे तुका ऑप्शन आशिल्ले खूब. हय. मात तूं कितें तरी बाबा दिला आसतलें ना करियर म्हणून आपूण ताका चॉयस करतलें अशें बाबा केन्ना दिसलें तुका? करियर म्हणून हांवें स्टार्ट करूंक नासलें तें. हांवें जस्ट म्हाका एक्टींग आवडटा म्हणून हांवें रिल्स करपाक स्टार्ट केलें. आनी ऑब्वियसली म्हाजे फॉलोवर्स वाडटाले, बिकॉज हांव सगळ्या कलेन आहा न्हू, सगळ्या क्षेत्रान आसा. सो म्हाजे तशे फॉलोवर वाडटाले, लोक म्हाका वळखताले. आनी तितून म्हाका कळपाक येयलें की हे प्रमोशन्स म्हटल्यार कितें तरी आसता. आनी म्हाका ते प्रमोशन्स येवपाक लागले बिकॉज म्हाजे कंटेंट्स बरे आसा. आनी हांव कंटेंट आनी प्रमोशन मिक्स करून एड्स करताले. तितून हांव मातशें फेमस जालें, म्हाका रीच मेवळी आनी तितून म्हाका पयशे मेवळे. सो इनडायरेक्टली म्हाजे तितून प्रमोशन जाता, पयशे मेळटा, जाल्यार करियरूय जालो. तितून दोनूय आहा, पयशे आहा, म्हाजी आवडूय आहा. एक गजाल म्हाका अशी दिसता की कंटेंट क्रिएटर जावपाक कितें तरी कला जाय आसतली, स्किल्स जाय आसतली, की बाबा कोणी बाबा येतलो आनी कंटेंट क्रिएटर जातलो
अशें जावं शकता ना. काय कितें जाय ताका बाबा कला कितें म्हणजे कितें बाबा जाय पडटा कंटेंट क्रिएटराक कंटेंट क्रिएटराक इन शॉर्ट ती एक मुवीच केल्ल्या भशेन कंटेंट क्रिएटराक एक्टींग येवपाक जाय कंटेंट क्रिएटराक मेनली कॉन्फिडंट आसपाक जाय कॅमेरा फुडल्यान उलोवपाचो कंटेंट क्रिएटराक डायरेक्शन्स खबर आसपाक जाय की खंयचो शूट कसो जातलो व्हिडिओग्राफी खबर आसपाक जाय मेन स्कील म्हणटा ती स्क्रिप्ट बरोवपाक कळपाक जाय तुजी युनीक अहें ना की आरे हो कोणाचो रील बरो आसा होच रील आमी करया ना तुजो मेन ओन आयडियान तुजो तो स्क्रिप्ट बरोवपाक तो पंच लायन्स बरोवपाक एडिट एक करपाक कळपाक जाय हे सगळें मेळोन जेन्ना तुका येता न्हू 100% तेन्ना तूं एक कंटेंट क्रिएटर म्हणजे आमी कंटेंट क्रिएटर आमी फिल्मकारूय म्हणू शकता हय. एक्टरूय म्हणू शकता डायरेक्टरूय म्हणू शकता प्रोड्युसरूय म्हणू शकता स्क्रिप्ट रायटरूय स्क्रिप्ट रायटरूय म्हणू एडिटर शकता हय ते सगळें जाता भितून व्हिडिओग्राफी येवपाक जाय तेका तर मात जेन्ना तुमी कंटेंट क्रिएटर सुरू केल्ले तेन्ना बाबा तुमी कशें बाबा सुरवात केले म्हणजे खंयच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तुमी बाबा आपलो कंटेंट जो आसा हो लोकां कडेन पावोवपाक सुरू केलो लोक तुमचे पळोवपाक जाले खंयच्यान तुका बाबा ती रीच सुरवात जाली कंटेंट क्रिएटराची रीच म्हाजी फेसबुकाचेर स्टार्ट जाल्लेली फेसबूक एरा न्हू त्या टायमार 90s आनी त्या टायमार म्हाका हांव चडशे फोटोशूट्स बीन तसले खूब करी फोटोशूट प्लस हांवें समज दांडिया आयज हांव केले जाल्यार तेजे पोस्ट घालप जजींग केले जाल्यार तेजे पोस्ट घालप सो म्हाजें पोस्टींग ऑन सोशल मिडिया खूब जातालें तितून लोक म्हाका पळयताले त्या टायमार तितलो स्कोप नासलो पळय त्या टायमार हांव घालतालें तेन्ना युट्यूबच आशिल्लो एक एक युट्यूबार हांव तितलें ना हांव फेसबुकार आनी इंस्टाग्रामार 2014ची गजाल तेन्ना इंस्टाग्राम इतलो फेमस नासलो पळय तरी हांव घालतालें आनी त्या टायमार अशे फ्रेंड्स म्हणप कितें गो तूं तें सोशल मिडिया काय कितें आसा भितून टायमपास पूण तो टायमपास आयज म्हजो करियर जाला जस्ट बिकॉज हांवें त्या टायमार तितून इंट्रस्ट घातलेलो एक आतां आसा की तुवें जशें म्हटलें पळय कंटेंट क्रिएटराक सगळे भशेन जावचो पडटा एक म्हणजे एक्टरूय जावचो पडटा डायरेक्शन स्क्रिप्ट रायटर आतां बरोवप जी कला आसा एक खंयचो स्क्रिप्ट बरयतले कॉन्सेप्ट एक म्हाका दिसता व्हडली मोठी चॅलेंज कशी आसता हय जर तुका बाबा मनान वेगळ्यो वेगळ्यो आयडिया खंयच्यान येता आनी कंटिन्युअसली तुजे पोस्ट जे आसा व्हिडिओ जे आसा कंटिन्यूस आसता हय हो खंयच्यान येता हे तकलेन कितें कंप्युटर आसा काय कशें कितें एका म्हणल्यार ऑब्जर्वेशन तूं ऑब्जर्व करप सगळे हांगा कितें गोश्टी घडटा पळय तितून आतां कॉन्सेप्ट म्हटलें कितें ओवरऑल तुका कळटा की एक कॉन्सेप्टाचेर तूं आतां स्क्रिप्ट बरोवपाक सोदता आतां तो कॉन्सेप्ट तुज्या तकलेन येयला ते आतां स्क्रिप्टीन कशें हाडप ते मेन व्हडली चॅलेंज आसता आनी म्हाजें कितें जाता हांव नोट्स ओपन करता मोबायलार आनी एक हांव हेडींग बरयता तेजो टायटल हो म्हाजो रील आहा आनी हांव ती स्टोरी प्रिपेर करता आनी ते बरयत वयता म्हाका खबर ना कंटिन्युअस ती स्क्रिप्ट येदी व्हडली केन्ना जाता ती म्हणजे ताका ऑब्जर्वेशन रे म्हणल्यार नॉर्मली आमी आतां कितें घडटा तें पळयता न्हू तेजेर करप जशें की रोड एक्सिडंट जाले हांगासर हांगा मर्डर्स जाता तेजेर समज व्हिडिओ करता आमी वेस्ट कोण उडयता गार्बेज खंयच्या खंय तेजेर आमी व्हिडिओ करता जावं हांगा कितें तरी कॉमेडी सीन जालो फ्रेंड्सां वांगडा तो हांवें म्हाज्या स्क्रिप्टीन हाडलो मात जेन्ना कंटेंट क्रिएटर तुमी सुरू केले बाबा असो खंयचो तरी एक पोस्ट आसतलो न्ही ज्या पोस्टांतल्यान तुका दिसलें की बाबा ना आपूण कंटेंट क्रिएटर करता मात हातून म्हाका प्रोत्साहनूय मेळटा लोकांची ताळयो मेळटा एप्रिशिएशनूय मेळटा आनी आपल्याक आनीक करूंक जाय हो असो खंयचो पोस्ट आशिल्लो तुज्या करियरान केस गळटा ते ओके केस गळटा ते खूब जाणांक रिलेट जाता सगळ्यांक सो आनी हांव एक्सपिरियन्स आहा हितून न्हू म्हणजे समज स्ट्रेटनर मेळोंक ना जाल्यार फेर घेतले आनी मारले मागीर शॅम्पू चेंज केले तितून आयज काल कॅमिकल्स आसता कोणी तरी सजेस्ट केला आगो हो लाय मग आगो तो लाय मागीर हांवें चेंज केले आनी शॅम्पू सोंपलो जाल्यार शाबू घेतलो सो तशें ते मातशें लोकांक खूब कनेक्ट जाता आनी लोक मागीर कितें जाता लोकांचे टायर्ड दिसान समज कोण म्हणटा की कुकूचो व्हिडिओ पळोवन एक तोंडार स्मायल येयली तितून लोक म्हाका मागीर अप्रिशिएट करता ओके आतां एक आनी म्हत्वाचें अशें म्हाका विचारचें आसता की आतां कंटेंट क्रिएटर करपाक जेन्ना बसता तेन्ना बाबा कशें करप तें आतां तुवें स्क्रिप्ट बरयली मात ती कॅमेरान कॅप्चर करपाचें आसता ती डायरेक्शन शिकचें पडटा तें तुमी कितें प्रोफेशनली शिकल्यात काय ना ते म्हाज्या आपशीत येयला कलाकार न्हू बॉर्न कलाकार म्हणू शकता तूं देवान दिला काय मात कोण तरी जाय पडटा तुका बाबा ते व्हिडिओ शूट करपाक काय तुमी करचो आसता टीम जायत
खंयचोय मनीस तूं एकटो खंयसरूच वचूं शकना. तुका एक कोण तरी बाबा मोटिवेट करपी, सपोर्ट करपी जाय. इवन तो तुज्या वांगडा तो ना सुद्दां जाल्यार तुका तो एक मोटिवेशन जाय की बाबा तूं करूं शकता, तूं कर, फाटीं सरो नाका. सो एक टीम जाय, व्हिडिओग्राफर जाय, को एक्टर्स जाय, बिकॉज स्क्रिप्टूय तशी आसता न्हू की म्हाका स्वता करूंक मेळना तसली. सो तेन्ना म्हाजो व्हिडिओग्राफर आसा, म्हजे को एक्टर्स आसा आनी दे आर व्हेरी सपोर्टीव. फ्रेंड कम म्हाज्या वांगडा ते बिझनसानूच हांव म्हणूं शकता तूं. ओके. मात जेन्ना सुरवात केल्ली पळय तेन्ना वॉट आर द बिगस्ट खंयच्यान सगळ्यांत मोठी चॅलेंज खंयची आशिल्ली तुजी? हांवें तुका सांगलां हांवें फॅशन डिझायनींग केलां, गारमेंट टेक्नॉलॉजी डिप्लोमान केलें हांगासर आल्तिनूच GPPन. ओके. सो ते म्हाजें आतां एक करियर कशें जालें, प्रोफेशन जालें न्हू. तितून हांवें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 वर्सां हांव शिवलां. मागीर कितें जालें, हांव नाटकान जॉयन जालें आनी ते दोनूय हांव वांगडा करतालें. इन दॅट हांव घुमट आरती ग्रुपूय घुमट वाजयतालें एका ग्रुपान. सो हे सगळें मॅनेज करून हांव नाटकान गेलें न्हू आनी नाटकान जागरणां जातालीं आनी म्हाजे हांगासर प्रॉब्लम जावपाक लागले फॅशन डिझायनिंगान. कोरोनाच्या दिसांनी शिवपाच्या करियरान मातसो ड्रॉप येयलो. पूण नाटकान हांव टॉप जालें बिकॉज आमी तो 100 शोज करपाक लागली. 100 शोज जाले त्या नाटकाचे. खंयचें नाटक तें? धाव धाव धावलो म्हणून. तितून हांवें मेन लीड केला. ओके. आनी तो नाटक कॉमेडी प्लस एक बरी मेसेज दिवपी नाटक आसलें. मैत्री क्रिएशन म्हणून आमचो ग्रूप. ओके. सो हे बरें चलपाक लागलें आनी हितून म्हाका अर्निंग्सूय बरें मेळपाक लागले. मागीर हांवें एक फॅशन डिझायनिंगाक मातसो ड्रॉप दिलो आनी तितूनूच हांव कंटेंट क्रिएटिंगूय करतालें. सो म्हाजें खंय ना खंय एक तो मोड येयलो रे म्हाका. तो म्हणटा न्हू तूं एका ट्रेनीर बसलेलें आनी तुका एक स्टेशन मेळत रावलें. मागीर तुका आवडटा ते स्टेशन हांवें चूज केलें. सो सदांच म्हाजें थंय देवप जाता कंटेंट क्रिएटिंगान. ओके. बट जेन्ना कंटेंट क्रिएटर तेन्ना तुमी सुरवात केल्या, सुरवातेक कितें आसता की चॅलेंजीस म्हणजे फॅमिली म्हण, बाबा फायनान्स म्हण, हाव यू हॅव त्या बद्दल तुवें कोप अप कशें करून बाबा ग्रोथ तुजी आपली फुडें व्हेली? म्हाका सपोर्ट आसलो कित्याक हांव पयलींच्यानूच कलेनूच आसलेलें. पूण खंय ना खंय एक चेडूं मनीस न्हू. सो एक एज सर्टन येयली काय मागीर एक टेन्शन आसता घरा कडेन लग्नाचो बी लगीन बेगीन कर बीन म्हणून. सो थंय एक जालें. पूण जेन्ना तिंकां कळ्ळें पळय म्हाज्या मम्मा पप्पाक जावं फॅमिली की बाबा हांवें करता भायर बरें, तेन्ना म्हाका तेंचे कडल्यान सपोर्ट येयलो. आनी कशें आसता ज्या पेरेन हांव खूश आहा त्या पेरेन ती खूश आसा. तिंकां अशें नाका की म्हाका जबरदस्तीचें कितें केल्लें. सो ती बी म्हणटा की म्हाज्या लायफान हांव सगळ्यांचें बरें करता, म्हाज्या लायफान कितें तरी बरेंच जातलें. सो हितून म्हाका डिफिकल्टीज येयल्यो ऑफकोर्स. पूण हांवें तहें कितें करूंक वचोंक ना जशें म्हाका लोकांनी चड ट्रोल बीन करूंक ना. सो म्हाका त्या हितून तितली डिफिकल्टी फेस जावंक ना. कंटेंट क्रिएटर करता पळय तेन्ना दोन बाजू आसता. एक प्रोत्साहन करपाची, म्हणजे तुवें कितें बरें केलें जाल्यार लोक तेजी तारीफूय करता. आनी दुसरी बाजू जी आसा ती आसा समज तुवें लोकांक आवडूंक ना जाल्यार ताका ट्रोलिंग म्हणटा या नेगेटीव कमेंट्स म्हणटा. अशें तुमच्या जिवनान केन्ना खंयच्या तरी व्हिडिओ येयला आसतलें आनी ते कशें तुवें बाबा डील करप, मेंटली म्हण इमोशनली म्हण कशें डील केलें आनी ओवरकम केलें? फ्रँकली न्हू हांव एक लिमीट धरता म्हाज्या कॉन्टेंटान आनी हांव तो कॉन्टेंट अपलोड जावं ती स्क्रिप्ट बरोवच्या पयलीं हांव पळयता की हें सारकें बरयलां काय ना, हांगा लोकांक वायट दिसूं शकता काय ना. बिकॉज हांव तसले मॅटर्स करिना. चडशे म्हाजे कॉमेडी विडियोज आसता जावं सोशल मॅसेजीस आसता. त्यो सोशल मॅसेजीसान म्हाका खूब रिस्पेक्ट मेळटा लोकांचो. जावं कॉमेडी करता तेन्नाय रिस्पेक्ट मेळटा. म्हाका हे ट्रोल ना, म्हाका तशें कॉन्ट्रवर्सी बीन केन्नाच जावंक ना. कितें तुका मोटिवेट करता अजुनी की बाबा आनीक करूंक जाय म्हाका आनीक करूंक जाय? हेच तर आहा. खंयसरूय गेले जाल्यार अशें आसतात की कोण तरी म्हाजे कडेन येता आनी म्हणटा ए आय एम युअर बिग फॅन. ए कुकू तूं साक्षात. इवन लोक म्हाजे कडेन फोटो काडटा तेन्ना आय हॅव रियलायज की अशी जाता ती खडखडटा. एन्ड देन आय फील की अशें कितें केलां हांवें की ती म्हाज्या बरोबर अशी फोटो काडटा कडकडून बीन. म्हणजे म्हाका रियलायज जायना की लोक म्हाका खंयच्या तरेन पळयता गा ही की हांवें कितें केलां गा इतल्यान. आनी तीच म्हाजी मेन मोटिवेटर्स कशी की हय की बाबा लोकांक जाय आनीक म्हाजे कडल्यान. म्हाजे व्हिडियो येवंक ना जाल्यार कुकू व्हिडियोज खंय तुजे आमी रावल्या. हेंच म्हजें मेन मोटिवेशन. समज लायफान तुज्या सोशल मिडिया नाशिल्लो जाल्यार कुकू कोण आसतलें? कुकू फॅशन डिझायनरूच आसपाचें. फॅशन डिझायनर आसपाचें, कोरियोग्राफर आसपाचें. सोशल मिडियान लायफ तुजें चेंज जे आसा म्हणजे पर्सनली कशा पद्दतीन तुका शेप केला सोशल मिडियान त्या तुजो प्रोफेशन जो आसा कंटेंट क्रिएटर. हाव डीड यू शेप तुज्या लायफ जिवनान बाबा तुजो स्वभाव म्हण
तुजे पर्सनल विचार म्हण कशे शेप केले? सोशल मिडिया खातीर एक तर एक ठेराव कसो येयलो म्हाज्या लायफान, म्हटल्यार चिंतचें पडटा की बाबा हांव कशें वागप, हांव कितें लोक म्हाजे कडेन इन्स्पायर जाता. इफ हांव रॉंग वेयान वयता जाल्यार लोकूय म्हणटले ए कुकू करता मरे आमी करया. सो हांव तशें रॉंग कितें प्रमोट करूंक सोदिना, पण एक लिमीट म्हणटा हांव. अशें ना की हांव करीच ना काय, एक लिमीट की म्हाका दिसता की हें नाका जाल्यार हांव नाका. म्हाका रॉंग कितें लोकांक शिकोवपाचें ना. सो हांव तो एक लिमीट धरता की बाबा इतलेंच करूंक जाय म्हाका अशें. तुवें जशें म्हाका सांगलें पळय की आयज तो कंटेंट क्रिएटर जेन्ना फेमस जाता तेन्ना प्रमोशन्स येता करपाक, ते तुका पे करता. सो जेन्ना प्रमोशनाक येतात ते कितें पळयतात एका कंटेंट क्रिएटरान? कंटेंट क्रिएटरांक ते तूं कशें इन्फ्लुअन्स करता लोकांक तेंचो प्रोडक्ट घेवपाक. आनी स्पेशली म्हाका चडशे फावटी चूज कित्याक करता हें दिसता म्हाका की म्हाजी एक तर रीच बरी आसा आनी हांव एंटरटेन करून लोकां कडेन ते प्रोडक्ट पावयता. अशें ना की हो प्रोडक्ट आसा हो तुमी घेया असो असो आसा तहें ना. म्हाका एक स्टोरी लायन हांव रेडी करता, लोकांक कनेक्ट करता. आउटलायन ताजी आउटलायन हय. आतां आमी पळयता की कंटेंट क्रिएटर एक आतां ट्रेंड जाल्लो आसा, खूब जाण कंटेंट क्रिएटरान भितर सरता. तूं म्हणजे पोन्ने प्लेयर म्हणटा आमी आतां. बाबा नवे ट्रेंड जे आसा ताज्या बरोबर कम्पीट करप, ताज्या बरोबर अपडेट रावप, ताज्या बरोबर तेच्याकून बरें करप, ही मोठी एक चॅलेंज. ताका तुमी कशें कोप करता आतां? म्हाका ऑलरेडी कळटा न्हू की हांवें पयलीं अशे रिल्स केल्या, सो हे अशेंच चलचें ना, हेज्यान आतां एक्स्ट्रा म्हाका घालूंकूच जाय. तशें हांवें कितें केलें, म्हाजे कॅरेक्टर्स वाडयले. हांव आतां चलो जाता क्रिश म्हणून एकटो, तो कॅरेक्टर तो लोकांक तो चेडवांक खूब आवडटा. चेडवा फॅन्स ते बेबी म्हणटा तांकां हांवें चेडवांक फ्लड बी करता मागीर त्या कॅरेक्टरान येतकून. म्हणजे हांव कॅरेक्टरान येयलें न्हू, हांव तो मनीस जाता. मागीर ते करिशा कोण कुकू कोण म्हाका खबर ना कळ्ळें. मागीर तशें हांव एक कामवाली बाई जाता. सो एक म्हाजो तशे कॅरेक्टर्स आसा जे हांवें धरल्या. म्हाका ते आवडटा करपाकूय. एक कितें चॅलेंज कशें न्हू, नवेंच कितें तरी कुकून हाडलें म्हणटा लोक. सो तो एक मजा कही म्हाका. जेन्ना तुवें करियर सुरू केलो हो कंटेंट क्रिएटराचो, तुका नांव मेळपाक लागलें रायट, एवॉर्ड्स मेळ्ळे, अशें खंयचे बाबा तुका लोकांनी बाबा मान सन्मान म्हण तुजो तोखणाय केल्ली आसा? नॅशनलान म्हाका केल्लो एक सत्कार केल्लो म्हाजो, बींग अ एक्टर, कॉन्टेंट क्रिएटर, डान्सर, तसो स्टेज आर्टिस्ट अशें म्हाका तेन्ना सत्कार केल्लो. आमच्या गांवा भितून म्हणलें कितें जालें, आमची लोक जाली ना आनी तेंच्या फुडल्यान आपले वळखीचे जेन्ना तोंड दिसता तेंच्या फुडल्यान तुजो सत्कार जावप म्हटल्यार एक मोठी गजाल न्हू. आनी ती तुका त्या नजरेन पळयता हे. आनी तेंच्यांनी अनावन्स करतना कुकू म्हटलें, कोणाक खबर ना आमच्या वाड्यार कुकू कोणाक आपयता. मागीर म्हाजें तोंड अरे आमचे करिशा मरे. सो तशें की तिंकाय कळ्ळें की अरे हें आमचे गांवा भायर हें जालां तेजें अहें. कित्याक गांवांत न्हू लोकांक खबर आसना, गांवाचे भायर लोक तुका पिशे करता, पूण आमच्या गांवाचे लोक करी मरे आमचे तहें जाता. सो तिंकाय कळ्ळें की अरे हे कॉन्टेंट क्रिएटर म्हणून फेमस आहा. तहें ह्यो म्हाजो मेन आसलो बरो लागतो आसुनी मात खूब मनाक लागपा सारको. आनी एक कोरोनाच्या दिसांनी हांवें मास्कां शिवून पुलीस स्टेशनान दिल्ली, हॉस्पिटलांनी दिल्ली. प्लस हांव ऑर्डरी घेतालें शिवून. हय सोशल वर्क शिवून. तेन्ना एक सत्कार केल्लो म्हाजो. आतां मातशें कंटेंट क्रिएटरान जेन्ना आमी भितर वता न्ही, तातूंत एक एक्टींग जाय पडटा. आनी तुमी प्रोफेशनल एक्टरूय आशिल्ले पयलीं, नाटकान काम करताले. सो कितें फरक आसा की बाबा कंटेंट क्रिएटींग करप आनी स्टेजीर काम करप एज अ परफॉर्मर? फरक खूपूच आसा. कित्याक एज अ रील मेकर हांव कॉन्टेंट क्रिएटर, चारूच लोक आसता तुज्या भोंवतणी आनी तूं मोबायलाचेर पळयता हें सगळें. आनी तुका ब्रेक आसा ऑब्वियसली. एक सीन तूं एक डायलॉगर कट, परतून सेकंड सीन एक डायलॉग कट, पूण स्टेजीर तुका बाबा फूल डायलॉग त्याच एका टेकान घेवंक जाय, वन टेक. रिलान तुका वन टेकाची गरज ना. थोडी करता वन टेक रिलान, तेंकां वालोरा. म्हाका तशें जमना, म्हाका जाता म्हाजें. सो हांव वन टेकान नाटकांनी मात करतालें नंबर 1. आनी पूण रिलान सुद्दां चॅलेंज आसात, दोनाय हितून चॅलेंज आसात ती. कित्याक आतां हांव कॉन्टेंट क्रिएटर एक टायम हांव 4 कोनशान करतालें, म्हणजे 4 दिवारेन करतालें. आतां हांव डायरेक्ट सुपर मार्केटान 4 लोकांच्या फुडल्यान करता. सो ऑडियन्स म्हाका पळयता त्या टायमार. जर्नीन तुज्या खंयचो कंटेंट क्रिएट जेन्ना करताले, खंयची तुका चड चॅलेंज अशी जाली की बाबा बिगस्ट चॅलेंज इन कंटेंट क्रिएटर? आय थिंक डबल रोल.
ओके. हांव डबल रोल करता. सो एका रिलान म्हाका एक चेडूं जावन उलोवपाक जाय, ते डायलॉग करून म्हाका दुसरो कॅरेक्टर घेवन परतून त्या स्पॉटांचेर रावून त्या चेडवान जे उलयलां, म्हणजे हांवें जे उलयलां कुकून, ते क्रिशाक परतून तेजेर रिप्लाय दिवपाक जाय. आनी ते इफ सपोज हांवें तेजेर हात मारलो जाल्यार खंयच्या डायलॉगाक तेणें म्हाजेर हात मारलो ते बी चिंतपाक जाय. सो खूब ते लोकांक एफर्ट्स दिसता म्हाजे. इवन हांव कुकू आनी एक मम्मी जाता, म्हाजी मम्मी जाता, आनी तशें हांव डबल रोल्स करता. कितें करूंक सोदता कंटेंट क्रिएटर? वॉट इज द लास्ट डेस्टिनेशन अशें म्हणल्यार उपकारता की बाबा खंयच्या लेवलार तुका आतां लास्ट अशें ना म्हाजें. वॉट इज दॅट ड्रायव्हिंग फोर्स तुका फुडें पासून लायफ फुडें पासून कितें आसा, कितें करपाक जाय? पळय म्हाजें लास्ट अशें ना, कित्याक जितल्या म्हाका हे मोरासर तर म्हाका कलाकार म्हणून मरोंक जाय. आनी कलाकार हो अमर, मेले उपरांत लोक तुका याद करतले. तशें तर म्हाका जायच. आनी म्हाजे गोल्स म्हटल्यार ते हांव सांगूंक सोदिना, कित्याक पयलीं सांगिना नजर इज रियल. पूण कितें करतले बरेंच करतले आनी तुमकां सगळ्यांक प्रावड फील करतले. खंयचे बाबा तूं अपकमींग तूं कोणा बरोबर कॉलेबरेशन करूंक सोदता, कोणा बरोबर तुका ड्रिम्स आसा तुजें काम करपा खातीर? अशें कोण तुमी पळयतात की कंटेंट क्रिएटरान ज्या बरोबर तुका आसता कुकू वीथ पर्टिक्युलर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर? म्हाका न्हू एक्चुली कोलॅबरेशन कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री बरोबर करूंक जाय. ओके. म्हाका कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री वांगडा व्हडलें कोलॅबरेशन करूंक जाय. सो तेंच्या वांगडा काम करूंक जाय. प्रमोट करपाक जाय कोंकणी फिल्म, म्हणजे पार्ट जावपाक जाय. पार्ट ऑफ द कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री. अजून ना न्हू हांव तितून, सो म्हाका जावंक जाय. सो आतां नवे जे कंटेंट क्रिएटर जे आसा ते पळयता आसतले तुका एज अ रोल मॉडेल म्हणून पळयता आसतले. एक चली जी आसा जे कॉलेजीक वता ते तुका एज अ पळयता आसतले, ते आपूण करियर करूंक सोदता आसतले, एक चलो आसुनी वेगळ्या समाजान तुका पळयतात, तुका रोल मॉडेल म्हणून मानता आसतले, तांच्या खातीर तुजी आयज कंटेंट क्रिएटर समज जावंक सोदता तर तुजी कितें मॅसेज आसतली, तांकां कितें गायडलायन्स आसतले, तांच्या खातीर कितें मार्गदर्शन तुजे कडल्यान आसतलें? ओके. मेन म्हटल्यार जशें की हांव म्हणटा की हांव सदांच लिमिटान रावता, लिमिटानूच राव, म्हणजे कंडिशन्स दवरा. कित्याक आयज काल सोशल मिडियाचेर खुबश्यो गजाल्यो वयता त्यो वचोंक जायना, कळ्ळें तुका न्हू. इन शॉर्ट अश्यो नाका जाल्ले कितें प्रमोट करूं नाका, कितें बरें तेंच दाखया. आनी मेनली तुमी म्हाका पळोवन अशें म्हणटा आसतले की न्हू ते कुकू शिरोडकर रिल्स करून कितलेच फेमस जाले आनी जोडटाय बी, सो आमी कॉन्टेंट क्रिएटर जावया, चल चल कॉन्टेंट क्रिएटिंगूच करया. ना, तशें कांय नासता. थोड्यांच्याच नशिबान जे बाबा आसा आनी थोडी जी गिव अप करना तेच्याच लायफान इतले मेरेन तरी येता ती. कित्याक हांव आजून खंयच ना, हांव हें म्हणूं शकता. हांव आजून थंय पावोंकूच ना, म्हाका पावोंक जाय. हांव आजून स्ट्रगल करता हें हांव म्हणूं शकता. सो स्टडीज बीन स्कीप करूं नाका. खूब जाणां म्हणटा की शिकूंक जाय, कित्याक चल कॉन्टेंट क्रिएटर जावन पयसो कमया. तशें कांयच ना. तुजो बॅकअप प्लॅन आसपाकूच जाय. म्हाजो बॅकअप प्लॅन बाबा आहा. हांव समज फाल्यां वचून रिल्स बीन बंद जाले, सोशल मिडिया बंद जाली, कोणाक खबर आहा, टिकटॉकूय एकदां बॅन जाल्ले, तेन्ना थोड्यांचे खूब जाणांची वाट लागलेली. तशें आतां रिल्सूय बंद पडले जाल्यार ते कॉन्टेंट क्रिएटिंग करून खंय वयतलें हांव. सो हांव शिवूं शकता, म्हाजे कडेन बॅकअप प्लॅन आहा. जावं हांव नाटकांनी काम करूं शकता, स्टेज एक्टर, तहें हांव कमोवं शकता. ओके. सो बॅकअप प्लॅन हो दवरा. डायरेक्ट कॉन्टेंट क्रिएटर जातलो, फेमस जातलो, पयशे जाले ना, तहें कांय नासता तें. आनी सगल्यांक तशेंच पयशे मेळटा हें ना. आनी आतां ते मुंबयचे बीन कॉन्टेंट क्रिएटर आहा, दे आर लायक लॅक्सान ते जोडटा कॉन्टेंट क्रिएटर. आमी आजून तितली पावोंक ना, आमकां पावोंक जाय. आनी तुमी करा, कांयच टेन्शन ना, तुमी करा, फूल तुमकां इंट्रस्ट आहा करा. पूण एक बॅकअप प्लॅन दवरा. प्लॅन बी आसपाक जाय. आनी म्हाजो हो प्लॅन बी, कॉन्टेंट क्रिएटिंग म्हाजो प्लॅन बी. कित्याक म्हाजो प्लॅन ए फॅशन डिझायनींग आसलो. ओके. तो हांवें स्कीप केलो, हांव रिग्रेट करना. बट म्हाका खबर आहा की हें बंद पडल्यार तें हांव चालू करतलें. म्हाजो तो टॅलंट आहा अजून. मात तुमी ते कंटेंट क्रिएटरान तुजी फॅशन डिझायनींग घेवन येता आनी तो टॅलंट तुमी शोकास कंटेंट क्रिएटर करतात तुमी? करतात. हांव शिवलेले कपडे अजून घालता आनी सांगता स्टिच्ड बाय मी म्हणून. तितून कितें जाता, 4 लोक घालिना तसले कपडे हांव घालता. युनीक न्हू म्हाजो कॉन्सेप्ट. निमाण्या क्षणाक म्हाका अशें दिसता, आमी जेन्ना पावतात आतां आमी, की म्हाका अशें विचारचें कशें दिसता की खंयची अशी तुका मॅसेज जी आसा कंटेंट क्रिएटांतल्यान तुमी वेगळे वेगळे दिता पळय, सोशल दिता तुमी, समाजाची दिता, हांसयता तुमी लोकांक, रडयता, खंयची तुका चड कंटेंट क्रिएट करपाक मजा येता, जे लोकां कडेन तुमी समाजान बदलाव म्हण, चेंजीस म्हण, एक बरें मार्गदर्शन म्हण तुमी दिवंक सोदतात? हय, सोशल मॅसेजीस पावोवपाक म्हाका आवडटा, कित्याक तितून लोक खूब कितें शिकता बरें.
आनी इवन आतां मेन म्हटल्यार भुरगीं आतां मोबायल घेवन आसा सो कितें करच्या पयलीं चिंतूंक तर जाय न्हू. कॉमेडी म्हाका आवडटात कित्याक मातशें म्हाजो नेचरूय तोच आहा कॉमेडी टायप्स. सो म्हाका आवडटा लोकांक हांसोवपाक बट सोशल मॅसेजीस म्हाका आतां म्हाका करूंक जाय एक्सिडंटांचेर बीन बिकॉज आतां पॉसिबिलिटी आतां लोक अशेंच मरता बीन सारकें कांयच न्हू गो फकाणां गो जाला जीव. सो तेजेर बीन म्हाका करूंक जाय आनी तुमी सुद्दां करता जाल्यार तेच टॉपिक्स घेवन केल्लेले बरे आनी पूण दाखयताले बरेच दाखोवंक जाय. आतां हे आतां कितें आसता हे डेलिकेट सारके सेन्सिटीव टॉपिक्स न्हू. हेजेर आतां सारकें चिंतून स्क्रिप्टी बरोवन चिंतून डायरेक्शन करूंक जाय कित्याक चप्प करून रॉंग जाल्यार जालें न्हू. हां सो म्हाका असले चॅलेंजीस आवडटा सोशल मॅसेजीस बीन पावोवपाक लोकांक. आमी निमाण्या क्षणाक पावल्ले आसा. हां काय प्रश्न विचारतलो तुका हांव एका उतरान तुमकां जाप जाय. बरें डिफिकल्ट नाका. करिशाक समज डिस्क्रायब करपाक जाय आमकां एका उतरान जाल्यार कितें म्हणटलें? मल्टी टॅलेंटेड. इंस्टाग्राम रील्स काय स्टेज परफॉर्मर? सध्या करता हांव रील्स. सो रील्स. फॅशन काय एक्टिंग? एक्टिंग. चाव काय कॉफी? चाव. चाव. गोवन फेवरेट फेस्टिवल? गणेश चतुर्थी. ड्रीम कोलॅबरेशन कोणा वांगडा करूंक सोदता? ड्रीम कोलॅबरेशन खंयचो व्हडलो ब्रँड म्हाजे कडेन येता तेच्या वांगडा हांव करतलें. रेडी. हां तुजे फॉलोवर्स जे आसात जवळ जवळ कितले आसा फॉलोवर तुजे? कितले आहा? 98K. 98,000. हांव म्हाका विचारूंक सोदता तुका खबर आसा काय ना स्वता? आसा 98,000. 98,000 फॉलोवराक तुजे कितें मेसेज लास्ट? 98,000 म्हाजो एकूच आहा की आनीक लोकांक सांगा की म्हाका फॉलो करून 100K बेगीन करा. आनी एक की म्हाका अशें सपोर्ट करीत रावा. हांव तुमच्या फिडान येत रावूंक सोदता आनी बरेंच कितें तरी दाखोवंक सोदता तुमकां एंटरटेन करपाक सोदता तुमकां बऱ्यो मॅसेजीस पावोवंक सोदता. सो अशें म्हाका न्हू खूब सपोर्ट करा. तर आमचे बरोबर आशिल्ले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जाणी समाजान फक्त एक हांसोवपाचें काम न्ही मात बऱ्यो मॅसेजी पावयल्यो लोकांक मनोरंजन केलें तांचें प्रोत्साहन केलें तांकां बरी बरी मॅसेजी पावोवन तांच्या जिवनान परिवर्तन हाडलें आनी फक्त काम न्ही तर एक समाज सेवा अशा पद्दतीन एक काम कंटेंट क्रिएटर करून ल्हानशा गांवांतले येयले चली जे गोंयभर भारतभर आपलें नांव करता. देवा कडेन मागता की हाका कुकू शिरोडकर करिशा शिरोडकराक की भगवंत अशीच बुद्ध दिवनी आनी यश तांकां लाभत रावनी मळबा इतलें यश तांकां जिवनांत मेळोनी आनी अशें हांसत खेळत आमकां सदांच मोबायलाचेर टीव्हीर सगळ्याक आमकां दिसत रावनी हीच देवा कडेन प्रेयर्स करता. आनी कुकू शिरोडकर तुज्या खातीर डीडी दूरदर्शना खातीर येयल्ले तुमकां खूब खूब धन्यवाद तुका. तर तुमी आयकताले दूरदर्शन पणजी तुमच्या खातीर खाशेली कार्यावळ घेवन येयल्ले न्यूज मेकर्स ऑफ द मंथ आनी आतां आमच्या बरोबर आमचे आशिल्ले करिशा शिरोडकर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर उर्फ कुको. तर इतल्यान ही कार्यावळ आमची सोंपता. नमस्कार. मोग आसुनी.